ওইটা বার করো। আমি 68 নম্বর বুথ ভোমরকল, ওখানে বুথ পরিদর্শন করে আসছি। মানে আমাদের ছেলেরা বারবার অভিযোগ করছে যে ওই বুথটা জ্যাম করছে তৃণমূলের ছেলেরা, ভোট দিতে অসুবিধা হচ্ছে সাধারণ পাবলিকের। তো আমরা সাঁইথিয়া থানার আইসিকেও ফোন করি, বিডিওকেও ফোন করি, তারপর আমি নিজে ওখানে যাই। এবার ওখানে দেখে ওখান থেকে ফেরার পথে ওই বুথ থেকে 150 মিটার দূরে চারিদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে নেয়। ঘিরে নেওয়ার পরে ইট ছুঁড়ে আমাদের গাড়ির কাঁচটা ভাঙে। গাড়ির কাঁচ ভেঙে এসে আমার বুকে লাগে। আমি সাঁইথিয়া থানার আইসিকে তখনও ফোন করছি, তো আমার এই হাতটা ফেটে যায়। এইভাবে ছিলাম ধরে, মোবাইলটা নিচে পড়ে যায়, নিচে বলতে গাড়ির মধ্যেই পড়ে যায়। তারপর আমাকে একজন এসে গেটটা খুলে টেনে হেঁচড়ে বার করে বেধড়ক লাঠি সোটা দিয়ে পেটাতে থাকে। আমি যখন পড়ে যাই, কোনো রকম ওঠার চেষ্টা করি, সেই অবস্থায় একটা গোটা ইট দিয়ে আমার মাথায় মারে, জোর আঘাত করে। তারপর আমার আর মানে সেন্স ছিল না। আমার নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল, আমি লাভপুর 288 দেবাশিস উজার ইলেকশন এজেন্ট। আমরা সকাল থেকে রীতিমতো আমাদেরকে ভোমরকল 67-68 নম্বর বুথ থেকে আমাদেরকে রীতিমতো ফোন করে যে ওখানে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী বুথ জ্যাম করে। তো আমরা আমাদের প্রশাসনিকভাবে থানাতে ফোন করা হয়েছে, বিডিও স্যারকে জানানো হয়েছে, ইলেকশন ওসি যিনি ছিলেন ব্লকে ওনাকে জানানো হয়েছে। তারপরেও কোনো রকম ওনারা প্রোটেকশন নেয়নি। তো তার বারবার করে আমাদের কর্মীরা বলছে, দাদা আপনারা একবার আসুন, আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান, না হলে এরা বুথ জ্যাম করে তৃণমূলে ছাপ্পা করে ভোট করাবে। তো দাদা ইলেকশন এজেন্ট ছিলেন, দাদা বুথের ভিতরে ঢুকেছে, আমরা 100 মিটার দূরে ছিলাম। এবার ফেরার পরতে আমাদেরকে 150 তাহিরুলে গুন্ডা বাহিনী ধরে মারার পরিকল্পনা করে নিয়েছে। আমাদেরকে ইটে করে গাড়ি তো ভাঙচুর করেছে, দাদাকে ইটে করে ঠুকে মাথায় ঠুকে মারা হয়েছে। আমাকে ইটে করে এই দিকটা ফাটিয়ে দিয়েছে, পা কেটে গেছে, এই দিকটা লেগেছে। মানে আমাদেরকে পুরোপুরি মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল। তাহিরুলে গুন্ডা বাহিনী, ভোমরকল অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি। আমার নাম সুদীপ ঘোষ, আমি লাভপুর 4 মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি। देखिए, लाभपुर बराबर ही सेंसिटिव एरिया था, तो आज भी वह एक घटना घट गया। तो हमारा जो कैंडिडेट है देवाशीष ओझा, तो उनका जो इलेक्शन एजेंट है विश्वजीत मंडल, जो जिला का वाइस प्रेसिडेंट भी है अभी, तो उनके ऊपर अटैक हुआ। वो जो भोमरकल अंचल है वो साइथिया पीएस के अंडर पड़ता है और साइथिया ब्लॉक के अंदर ही पड़ता है। वहाँ पर ताहिरुल इस्लाम जो अंचल प्रेसिडेंट है, उसके जो वाहिनी है दुष्कृति है, उनके नेतृत्व में उन लोगों के ऊपर हमला किया। बहुत सारी नुकसान भी हुआ, गाड़ी भी भांगचूर हो गया और सिला भी 4-5 टोप पड़ गया माथे पे। तो इसके घटना के अंदर हम लोग डिमांड कर रहे हैं जो वीडियो है और ओसी जो है उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए एज पर ECI गाइडलाइन।
जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो बोला था जिस थाने के अंदर ऐसा घटना घटेगा तो तुरंत एक्शन होगा, तो हम लोग भी कंप्लेंट किया है। और बाकी जो एसपी साहब मार्फत जो खबर आ रहा है वो 4% अरेस्ट हुआ है। बाकी वहाँ पर जो जो मेन लीडर है ताहिरुल इस्लाम को हम लोग एसपी साहब को रिटर्न देंगे अभी, तो ताहिरुल इस्लाम को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्रशासन अगर सख्त होती तो इस तरह की घटना की घटती? प्रशासन लगता है, देखिए पूरा बीरभूम अभी पीसफुली इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये कैसे घटना घट गया है तो प्रशासन का गाफिलती है। विशेष रूप से साहित्या जो पीएस के अंदर साहित्या का ओसी है नीलोत्पल मिश्र, उनका तो लगता है कि कौन सा कोई मैंने किसी न किसी जगह पे तृणमूल से साथ सेटिंग हो गया। मैं साहित्या मेरा होम टाउन है, मैं भी सुबह से साहित्या में था, मुझे भी लगता है वो ओसी साहब किसी न किसी जगह पे तृणमूल के साथ सेटिंग में आ गया है।